আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ইটস সেকেন্ড ডে ব্লগ। সুতরাং আপনাদের অনেকেরই আবদার ছিল এবং বায়না ছিল যে ওয়্যার ইজ আওয়ার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক টিম মেম্বার, যে ঈদ চলে গেল আমাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মেম্বারটা একটা গ্রুপ ফটো আসে নাই বা আমাদের প্রজেক্ট অফিসের সাথে একটা ব্লগ আসে নাই। সুতরাং এই ব্লগটা হচ্ছে সেই কারণে। আপনারা তো জানেন সারা মাস আমরা এবং আমার টিম মেম্বাররা কতটা পরিশ্রম করছে। সুতরাং আমাদের ফ্যামিলিরাও একটু আপসেট ছিল, সুতরাং কালকের দিনটা আমরা আমাদের ফ্যামিলির সাথে স্পেন্ড করছি। বাট আজকে আমরা এসেছি আমাদের প্রজেক্ট অফিসারের বাড়িতে। সুতরাং ফুল ব্লগটা কন্টিনিউ করবেন, বিকজ আমার সকল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক টিম মেম্বাররা আজকে উপস্থিত থাকবে এই সেরেমনিতে বলতে পারেন। সুতরাং বিহাইন্ড অফ মি এটা হচ্ছে প্রজেক্ট অফিসার অফিস এবং ওখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সকল টিম মেম্বাররা। And it's just like a little bit short collaboration with our project officer. আমি ওর সাথে কালকে দেখা করছি দিঘাই ব্লগে, হয়তো আপনারা দেখেছেন, বাট এটা একটু ভিন্ন হতে যাচ্ছে। মুবারক। মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। কাকা আসিস না কেন? সেই মুবারক তোমার। ঈদ মুবারক এভরিওয়ান। আমাদের প্রজেক্ট অফিসারের বাড়ি মূলত আমাদের সেকেন্ড হোম, এক কথায় বলতে পারেন আপনারা সকলে। আর এই ঈদ কোলাবোরেশন মিটিংয়ে সব থেকে সুন্দর কথা ছিল যে যখনই আমরা মিটিংটা স্টার্ট করি তখনই আমাদের সিইও আনোয়ার খান স্যারের ফোন চলে আসে এবং তার সাথে আমরা ভিডিও কলে কথা বলি এবং ঈদ গ্রিটিংস আদান প্রদান করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। हम लोग का ब्लॉगर ब्लॉगर हम लोग का काम में लगा हुआ है। शुक्रिया सर। हाँ जी सर जी। तो इन लोगों ने प्रोग्राम किया था ना 27-28 रमजान को, वो ऑर्फनेज बच्चों का जो ये, तो हाँ वो आप वीडियो आपने देखा होगा शायद। তো আমরা ওই ডেইলি প্রবাহকে এডিটর যে আসরাফুল সাহেব को সুতরাং স্যারের সাথে কথা বলার মাঝে ঈদ আসছে এবং যদি আমরা আমাদের আন্টির হাতের সেমাই না খাই তাহলে তো হয় না, তাই এখানে আমাদের সেক্রেটারি হুমা আপু সেটা সবার মাঝে বিতরণ করতেছিলেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সেটা আমাদের আন্টির হাতের সেমাই সেই মজা, আর বাকি খাবারগুলো তো হয়। আর অন্যদিকে আমাদের সিইও আনোয়ার খান স্যার 5 এর সম্পর্কে শর্ট একটা ট্রেনিং দিচ্ছিলেন, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্প্যাক্টফুল একটা ট্রেনিং। আপনাদেরকেও দেব আগে প্রপারলি আমি शेयर करते हैं कि आज अवार्ड का जो ये है तो वो ऐसे अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का तमाम तो है ही है, लेकिन चूंकि आप अवार्ड को आपने बुनियाद रखा है और अवार्ड को अब तक लेकर चल रहे हैं, तो ये जो आप जिस मुखलिसाना इखलास के साथ ये अवार्ड का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल को देखता है। दिल में अगर ये हो तो अल्लाह उसी को कबूल करता है। तो इसमें कोई दोहराया या कोई शक नहीं सर कि आपने इस अवार्ड के जरिए जिन लोगों का काम करने को, ये आपकी दिल की आवाज है और आपका एहसास है, इसलिए अल्लाह ताला का मदद भी आपके साथ है और अवार्ड के हम लोगों के साथ है। ये हम इन लोगों से हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ जो इखलास के बुनियाद पर बहुत सारा काम आगे बढ़ता है सर। और इसमें से मेरा ही नहीं है, आप तुम सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है। आप सब लोग जितने पैशन के साथ, जितने एनर्जी के साथ, जितने उसके साथ काम करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमतें हमारे साथ रहें, ये हमारी दुआ है। आमीन आमीन आमीन। कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का जरिया बने। इंशाल्लाह आमीन आमीन। जी सर, बहुत ही अच्छा काम। आमीन। हाँ इंशाल्लाह मीटिंग तकरीबन हो चुका है, अब सिर्फ जो है सेवई वगैरह दिखाना हो चुका है। आपका तो नहीं पता है। अब देखिए AI के जरिए टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच जाए कि वो सेवई भी आप तो ठीक है सर, फी अमानिल्लाह दुआ कीजिएगा हम लोगों के लिए। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সুতরাং এটাই ছিল আমাদের ঈদ কোলাবোরেশন মিটিং উইথ আওয়ার প্রজেক্ট অফিসার এন্ড স্যার। দেখা হচ্ছে আরেকটি ব্লগে। সি ইউ, আল্লাহ হাফেজ।